आज की दीर्घ 25 वर्ष हो गलानी आज की दीर्घ 25 वर्ष हो गलानी ए पुलिस चाकरी करके ये सब समय रे मो मुंड ऊपर टेंशन टा लागि काहे कि आज आज एमिति एक दुर्दांत अपराधी को मो हाथ मुठारे पाइछि ताको वर्तमान नहीं को जीवार अछि कोर्ट को हेले हाबिलदार शुक्ला रे पर्यंत देखा नहीं वर्तमान वर्तमान आसिक समय 10:30 हो गलानी हेले बाबूंकर ऑफिस समय जणा नाही एते समय हो गलानी ए पर्यंत ऑफिस रे पहुंची नाहांती बस आज आसंतु अरे आज आसंतु देखिबी ताकर दिन को मोर दिन जीवो हाबिलदार शुक्ला हाबिलदार शुक्ला हाबिलदार शुक्ला हाबिलदार शुक्ला यस सर वर्तमान समय को देख आसिकी 10:45 हो गलानी हेले आपण को देखा नहीं एटा कोन ड्यूटी समय सॉरी सर आसु आसु छुट्टी देरी ही गला सर आसुके पाई माफ कर दियंतु सर आसु आसु डेरी हो गला कहले हबनी अरे जो मनुष्य के समय रो सदुपयोग करि पारे हां हां अरे जो मनुष्य के समय रो सदुपयोग करि पारे नहीं अरे से की मनुष्य जो मनुष्य को कर्तव्य हित हेत ज्ञान लागी अरे से की मनुष्य छाड़ी दियो चाकरी छाड़ी दियो एमती कहनी सर एमती पाई ए हाबिलदार शुक्ला रो भूली गला बोली आपण जो चाकरी पाई परिवार मन चुंदुची आपण এই কথা কହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଆଉ ଏମିତି ଭୁଲ हाबिलदार शुक्ला ମୁଁ तुमको सतत ପାଇଁ बुझाई देउछि जो मनुष्य की ए पट्टी को इज्जत करे नहीं कर्तव्य पदरे हला करे सही मनुष्य को घृणा करे हां हां घृणा करे हमें तो सही भारत कुमार संतान अरे मु निज गर्व अनुभव करे आज पुलिस चाकरी के करछि बोली सही भारत कुमार सेवा करी बोली मु निज को गर्व अनुभव करे यस सर आज पाई तुमको क्षमा कर देली अरे ए जे सस्पेंड कर ए थरुटे पाई या हाबिलदार शुक्ला को माफ कर दियंतु सर हो चाहेला हे गलानी आ एठी बहुत समय विलंब करिबानी सर सेई दुर्दांत अपराधी को वर्तमान मान्यवर कोर्ट को पाखକୁ ନେଇ ଯିବାକୁ ପଡିବ ସେଇଠି ତାର ଶୁଣାଣି ହେଲେ ଆମେ ଯାହା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବ यस सर ଏବେ ଠିକ ଅଛି ଧର ଆରେ ଧର ତାକୁ ନେଇକି ଯିବା बस अरे बस ताकू से कठोर छिड़ा कर मान्यवर कोर्ट का निर्देश अनुसार हमें कार्य करबा पड़िबो सर मान्यवर कोर्ट जहाँ निर्देश देवे हमें तहा अक्षरे पालन करबा हां सर तेबे ठीक अछि मान्यवर निर्देश को अपेक्षा करबा समस्त साक्ष्य प्रमाण को विचार करी मान्यवर अदालत यही सिद्धांत पहुंचला जे सत्यानंद और बाबा सहितान हत्या करने को चेष्टा करथिबा अपराध रे भारतीय पेनल कोड दफा 302 307 षड्यंत्र करी गोटे परिवार को बर्बाद करथिबा अपराध रे भारतीय पेनल कोड दफा 120 भंड बाबा भंड माता तथा मिक्ष किन्नर साजी लोक को ठकुथिबा अपराध रे
ଭାରତୀୟ ପିନାଲ କୋଡ୍ ଦଫା 310 ଛଳ କପଟ କରୁଥିବା ଅପରାଧରେ ଭାରତୀୟ ପିନାଲ କୋଡ୍ ଦଫା 415 417 420 ପୁଣି ଅପହରଣ କରିଥିବା ମାମଲାରେ ଭାରତୀୟ ପିନାଲ କୋଡ୍ ଦଫା 362 ଅନୁଯାୟୀ ଫାଶୀ ଦଣ୍ଡରେ ଦଣ୍ଡିତ କରାଗଲା। ଶୁଭିଲା ସାର୍ ଶୁଭିଲେ ତ ମାନ୍ୟବର କୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ହେଉଛି ହଁ ସାର୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କୁ ଫାଶୀ ଦଣ୍ଡରେ ଦଣ୍ଡିତ କରାଯାଇଛି। ହଁ ସାର୍ ମୋତେ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ ସାହାବ, ମୋତେ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ ସାହାବ। ଆରେ କଣ କହୁଛୁ? ମାନ୍ୟବର କୋର୍ଟଙ୍କ ଅନୁସାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତତେ ଫାଶୀ ଦଣ୍ଡରେ ଦଣ୍ଡିତ, ଆଉ ତତେ ନେଇକି ଆମେ ଫାଶୀ ଦେବାର ସୁବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବାକୁ ପଡିବ। ଭାବିଲା ଶୁଣିଲ, ଏଇଠି ଆଉ ବିଳମ୍ବ କରିବାନି, ଆମ ପାଖରେ ସମୟର ବହୁତ ଅଭାବ। ହଁ ସାର୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶୀଘ୍ର ଧରବାକୁ ସେଇ ଫାଶୀ କାଠ ଗୃହକୁ ନେଇ ଫାଶୀ ଦେବାର ସୁବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉ। ଠିକ୍ ଅଛି ସାର୍ ସାହାବ, তুমি কোন সংবিধান পড়িল, সংবিধান দেখিল না সংবিধান শিখিল? মৃত্যুদণ্ডরে ফাঁসি দণ্ডরে দণ্ডিত করে দেইଥିବା মଣିষର ଶେଷ ଇଚ୍ଛା ହିଁ ଶୁଣାଯାଏ ସାହାବ, ଶେଷ ଇଚ୍ଛା। চুপ কর! আরে চুপ কর! পুনি এ অমর সিংহ পুনি আইন পাঠ শিখাইব এক দুর্দান্ত অপরাধী। পুনি মতে সংবিধান পাঠ পড়ুছি। আরে সবু জানিছি। হেলে তো শেষটা কোন কহ? আরে কহ তু কোন খাইব না কোউঠিকু বুলিবা পাই ଯିବୁ না কোন পিন্ধিবু? আরে কহ তো শেষ ইচ্ছাটা কোন? ମୁଁ ଖାଇବାକୁ ମାଗୁନି ସାହାବ, ପିନ୍ଧିବାକୁ ବି ମାଗୁନି, তাহলে ମୁଁ ଏତିକି ମାଗୁଛି ମୋ ଅତୀତରେ ଘଟି ଯାଇଥିବା କାହାଣୀକୁ ମୁଁ ପ୍ରକାଶ କରିବି ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ। কোন কহিলু? পুনি তো অতীତରେ ବିତି ଯାଇଥିବା କାହାଣୀ କହିବୁ। ହେଲେ ମୋ ପାଖରେ ତ କାହାଣୀ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ସମୟ ନାହିଁ। କାହିଁକି ସମୟ ନାହିଁ ସାହାବ? ସମସ୍ତଙ୍କର ତ ଶୁଣିଛ, ମୋର କାହିଁ ଶୁଣିବନି? ମୁଁ ଶେଷ ଇଚ୍ଛାଟା ପ୍ରକାଶ କରୁଛି ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ। ଆରେ ହଉ ମୋତେ ଏତିକି ଅନୁମତି ଦିଅନ୍ତୁ ସାହାବ, ଏତିକି ଅନୁମତି ଦିଅନ୍ତୁ। ଆରେ ହଉ, ଆରେ ମୁଁ ବି ତ ମଣିଷଟିଏ, ମୋର ବି ହୃଦୟ ଅଛି, ମୋର ବି ମନ ଅଛି। ଆଜି କ'ଣ ପୁଲିସ ଚାକିରି କରିଦେଲି ବୋଲି ମୁଁ ମାନବିକତା ଭୁଲିଯିବି? ଠିକ ଅଛି, ମୋର ତ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ତମ ଶେଷ ଇଚ୍ଛା ପଚାରିବା। ଆରେ କହ, ହେଲେ ମୁଁ ଗୋଟେ ସମୟର ବହୁତ ଅଭାବ। ତୁମେ ଯାହା କହିବ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ଭାବରେ ଏ ଦର୍ଶକ ସମାଜକୁ ବୁଝେଇ କହିବ ତୁମ ଅତୀତର କାହାଣୀ। हो साहब, ये समाज दिले मते सत्य आनंद नामरे राणित करिथिला। धन्य सेई बाबा माँ तांको देइथिबा नामरे अनुप्राणित हेइबो। सत्य न्याय धर्मर पथरे चली ମୁଁ ଜଣେ ଛୋଟିଆ କଳାକାରଟି ହେଇଯିବି ସାହାବ। ଓ ଛୋଟିଆ କଳାକାରଟିଏ? ହଁ, ଲେଖିବା, ଗାଇବା, ନୀତି ଶୁଣାଦେବା, ମଞ୍ଚ ଉପରେ ଅଭିନୟ କରିବା, ଏମିତି ମୋର ଅନେକ ଥିଲା। ଓହୋ, ତାହେଲେ ତ ବିତି ଯାଇଥିବା କାହାଣୀରେ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଭରା ଲାଗୁଛି। ହେଲେ ଠିକ ଅଛି, ଆରେ ମୁଁ ଶୁଣିବାକୁ ଚାହେଁ ସେଇ କହ ତୋର ଅତୀତର କାହାଣୀ। ମୁଁ କହି ଚାଲୁଛି ମୋ ଅତୀତର କାହାଣୀ। ସାହାବ, ଏଇ ଛାଇ ମୂଲକୁ ଟିକେ ଯିବା, ସେଇଠି ବସି ମୁଁ ପୁଣି ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି ମୋ
ଅତୀତରେ ଘଟି ଯାଇଥିବା କାହାଣୀ